ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। और ये देखिए ये मशीन आपका लोड हो गया और दादा आए हुए हैं। दादा আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন? কলকাতা থেকে। সকালে এসেছেন? হ্যাঁ সকালে। আচ্ছা, তারপরে আমাদের এখানে এসে আপনি মেশিন দেখলেন, ট্রেনিং দেখলেন, কেমন হলো? ভালো 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 হয়েছে? ভালো। মানে মেশিন ঠিক আছে তো? হ্যাঁ মেশিন একদম খুব ভালো। আচ্ছা, তো আপনি ডাইরেক্ট আপনি মেশিনটা নিয়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, আমি দেখিয়ে নিই। হ্যাঁ। তো আমাদের কোম্পানি কেমন লাগে? কোম্পানি ভালো ভালো খুব ভালো, ভালো? সবার ব্যবহার খুব ভালো, কোম্পানি খুবই ভালো। আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নেই? না 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 কোনো অসুবিধা নেই, সবাই নিঃসন্দেহে আসতে পারে। আচ্ছা, আর আপনি তো একদম বলছেন যে নতুন ফ্রেশার, হ্যাঁ 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 তো আপনার যেটুকু আমরা দেখালাম আর কি সেটুকু বা তাতে কারো অসুবিধা হবে না। হবে না? না। আর এর আগেও আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই কারো মানে জায়গাতে যে আমাদের নাদিম কি যে সে চালাচ্ছে ভালো? হ্যাঁ ভালো চালাচ্ছে, ভালো চালাচ্ছে। আচ্ছা, তো মানে সাহস আছে তো যে না পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো পারবো, সেই সাহসেই তো সকালে এসে সবই ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি না। দেখুন, সাহস না থাকলে কি করে নিয়ে যাবো? হ্যাঁ, আর আমাদের ম্যান হচ্ছে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া, মানে সত্য জিনিসটাকে জানিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ 90% হচ্ছে পাক, 10% আপনার হচ্ছে হ্যাঁ যে পাক যদি ঠিক না হয় না তাহলে আপনার বাতাসা বেরোবে না, একদম ঠিকই না? আর পাক যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনি মেশিন যদি অপারেট করতে পারেন তো সুন্দর আপনার বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে যাবে। তো আপনাকে প্রথমে পাকটা শিখতে হবে, ঠিক আছে? পাকের নলেজ হলো, যদি কোনো অসুবিধা হয় তখন আমরা আছি, একদম ঠিক আছে? ফোন করবেন। আর যে মিস্ত্রি আপনার দেখালো সুজয় মিস্ত্রি, ওর নাম্বার দিয়ে দেবো আপনার। হ্যাঁ ওর নাম্বার আমি নিয়ে নিই। নিয়েছেন? ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম হলো ফোন করুন। একদম। ठीक है, थैंक यू। और दादा देखिए, इसी तरह हम लोग वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो मशीन हैं इसी तरह लेके जाते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं। और जहाँ पर मशीन रखा होता है वो अब गैपिंग भी हम दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ मशीन आपका चला जा रहा है। एक एक करके एक कतार में देखिए मशीन हमारा, बहुत सारे मशीन थे जो रेगुलर मशीन निकलने के बाद भी हम लोग अभी मशीन जितना हमारा एडवांस दिया हुआ है उतना हम दे नहीं पा रहे हैं। मशीन बहुत सारे मशीन हमारा एडवांस पड़ चुका है। और इसी तरह देखिए 1 2 3 अभी मशीन है मैंने कंप्लीट में, और अभी और मशीन आपका देखिए 1 2 आपका चालू है। देखते रहिए, हमारे यहाँ आते रहिए, हर जगह घूमिए, हर जगह देखिए। एक बार कम से कम हमारे माँ काली ऑटोमोबाइल्स में आइए, यहाँ पर आपका सच्चाई मिलेगा। सच्चाई क्या चीज़ है, वास्तव क्या चीज़ है, विश्वास क्या चीज़ है। कंपनी ऐसे नहीं चलती है, कंपनी को विश्वास करना चाहिए, कंपनी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और आज माँ काली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप इस भरोसे में आपके आशीर्वाद से एक नया सेटअप हम लोग खोले हुए हैं, न्यू माँ काली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। 2 सेटअप आप ही लोग के भरोसे में। बने रहिए हमारे माँ काली के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।